Eradi shiramu sabe Johnny. Me bode Jeremiah nyako. Eradi shira sabe Johnny. Eradi shiramu nyina. Me bode den. Koku se den. Pachamiu na udi no. Eradi shira samu nyina be Johnny. Eradi shiramu papa na onya mo kese. Mo ba mo invite afofro. Ye hia se nipa ne wa be ka ho na ye share Eradi asem no. Mo invite na ye ba be kasa fa awale ho. Amen pa. Ye ba abe kasa afa awale ho. Eno nti invite afofro. Na afofro so invite afofro. Amen pa. Amen. And now awale bebre wo ho especially young boys and girls no more ban especially awale no I to say you know say a composer so monwale then so nya composer say o wale wa wale anu ne ho o de ahoma bi ahye no minimu wa wale amasadere wa nu ne ho papa ka mu chuku e bia wo so wako wale enso nyama bi nkoye ka mu chuku ye bebebo enyama bi so ha amen pa obi ni mo ha omo awale nyaso omo modana stay no ekasa ma be ma no omo modana stay no ada so ekasa ma be ma no o ye be ma wote sa unya nso awale se wate ase yo ma me be ka na wo ye o ma me se o oba no me mani sika to ase o me mani sika se wate ase unya nso za awale amen pa obi so ha enamfo sam enamfo amamafo bebro mo wale agu de ne namfo be ka kire no ono mo na ope chan ni kunu die oni ni kunu to min tena se mfa adwen se wate ase obi a wona adwen wo se media na ye wo so se media na eye anu ti obi a ye na ho master two masters ana mo wo fie ho ha samu chuku mo ba ma invite afoforo obi so ha futuboni bi o afutuboni bi a onya firi ni parents ho because of that intino amana ware no enkoye amana ware no obepa hunyade akoni fie eniema ne dosun obi so ha wakwa ware ana odi oba na kotena na busu ya fie enu ti se busu ya fo amudi oba ya nini sawati ase oba no waye ti se bobo yi wo fie ho we even ka se has girl ni kuma fo amudi nani na asunsu di nani sawati ase aha ena munta mu chiku ye beka sa afa ho oyam the telephone number eda tu dia sa obeso baso na wa baso because they said you know mo sia ye no into me maso saje telephone so na chesa watumi akasa amen pa ena sa wo hwehwe utietie niema na wo hwe de ekoso awale no bua na egu awurade nyankopon so wanka nkyere se me wale ma wale no emu Emma awale no obi enya no fa hudi ase yakwa wale dia but ye nya fa hudi bi ase wati ase ye ni peace wa ware no mu eni kwan se ba no sa o pasa wa wale ko ye first why Kristo Yesu a obema no abe di he wa ware no mu first of all Kristo first I say God first Kristo no be di he wa ware ni mo ene ya ja Kristo ho ya nkasa ye pese ye di ya agene no wale anya composer because Kristo Yesu wasese ye kwatinu aye ntumi nya hwe ana wo so say awale de me wale but me yi Kristo free ani ti okoto oba no wo e kwanchan ba bia na wa wale no o musa wurade sawati ase oba no kokoto no social media ha ohwa ne ho a ohwa ne kala yi ase o ye tuntum kama o ne simu gire
we dia ye me body onim said your bar and subanti ye wo mu say urade obi ko be nya no social oni opa bia efo ebeti 6 months papa na wale na agiri for monta mu chuku ebe kasa fa ho oba invite afofro na ebia nipa na wo invite no ko to wurabi mu ebia nipa na wo invite no so wo the same problem I don't invite afofro na ye mekasa emfa ho emre na wie du Kristo Yesu abeba enche obetumi aba se o se oba nipa mienu eda keteso obefa ba ku na waja ba ku adentia biko wale na ko ya adentina obe separate se obefa ba ku na waja ba ku bisa ho sa na che se bibi engo ye enu ti invite afofro na ye nhye awurade asem no awurade nhye mo papa pasam aba awurade nya mo kese invite afofro na afofro so invite afofro ye nhye awurade asem no because enche bia obesane nani monyamu awurade Yesu beba enche enu ntimi ne invite afofro na ye nhye asem no amen pa. Do you want your marriage to be successful? Eni etamuchuku mini adofo yamo mpaye na yenhye ase me panyom bi de ato down kakrasa wate ase awurade nhira mo invite afoforo na yenko invite afoforo ema afoforo so invite afoforo onku amemfa especially amrantia ne maba no invite afoforo na wamfa wuti ankoje kirema sa wate ase wonim sa abaye yi ne ho efe pa abrantia yi obosi na boje se sa wate ase nanso ni suban a wona mu no yes terrible kra chan Osama bin Laden sa wati ase enu ti invite afoforo na afoforo so invite afoforo na yenko awurade nhira mo sa mo beyesa amen ye mo mpaye na yenhyase ono kwafo ne wawurade eneda ma ye da wase ye hira wudi wo hwe so pa odi ahwe ye ne waboye ho ban afiri osefo ne ne hyehye ye nyina mu ye ba be hua wasem bo ayem ensem a ebai sade ye beya omma ya ware ye bekoyie nti ena enetai wa hyehye de amaye ayentumi mfa asemi ayemfa nye ne yefo udi na na munyamhye enka ewo Jesus di mu amen agirifo mu invite afoforo na yenko opesa wa wale ekoyie abranti ya wasiso opesa wa wale ekoyie ono na wayi Kristo Yesu afiri mu no ana o pesa wa wale ani successful ana mi bisa ho so pesa wa wale ani koyi a ene tai invite Kristo e wa wale ani mu e bia woni sa wa ye mistake na wakọ wale abaye no ana wa ye mistake na wakọ wale abrantie no enye too late se urade ba mu a adie nyina bedi aboa wa mana wie ni ye because awurade tumi change bibia otumi sesa shabere amen pa enti first of all no ohia Kristo wa aware ne mu second one hweye na wanwale amfa wa oyire no ankotena busuafie start mabobo biso hweye na wanwale amfa wa oyire no ankotena omoda nchen ene no na egu amanfo bebre awale enkana odo wa awale no mu pa enkana oba no so bere ne ho ase pa nanso awale ya wa hunu nyansa nko pe ba bia ma omo anti omo hu nti no odi oba no kwotena abusuafie ama abusuafo de nyina di omo ye nyina abusuafo ni oba no ntumi ntwa na ho wo fie ho epa ne sana wa wale enkoye even awale anasa asam ketua bi mpa ba mu mienu misunderstanding bi kura no emma we nko fam kakra samu mienu na motia enka sa misunderstanding no mutumi solve ye enka ankwa nkoduru ba bi a aduru no but because of say enye mu mienu na moti na odi oba no kwotena wabusu ya fie nti ama sa berei asan ketekete no atra ko ba bia
ama awaligu mpo eba tubantie enso na ente sawo enkumafo na omo aboaboso gina ho sana mebra sa oba ba ifo bi na wakofo na oba fi ha menti ase obra wale sa oba we kura ene ye menene be chia ya mo fi ha enkumafo nanso sanka mo mienu pe na motse se wawuru na wako han anasa wawuru na wasi na sanka mo mienu motse mu a enka enuru sam pempenso no menia no adofo enu ti so ya branche na wasi so na opesa wore ya hweye na wamfa oba na nkotra wabusu afie ho menka se me mother sidan mi sisters no asidan na waptam woyere ede na akwa wura abusu afie ho eba ne sana aware no ebe gu ntam eba ne sano a anichie no ebi ma wale da bia ye bedi mu asem ofie ho da bia lada ye beka mu asem o moda ntenase a unua ma betenase amen pa ena so de manso na ewa asase we so said efficiency ne kan ye no efficiency to ho no o se hohoma na nsan yu aye adwuma wa so de mamu no ene dai egusu aye adwuma enu ti se won pedede anasa won pe ne ton na won pe ne no a menwale mfa wo yire nim koshiki abusu afie ho amen pa na nyesa entisa wa wale no ebegu because asankete no omoja bebo aboso agina mu asankete no wumia ma be gina mu enti hweye na wanyesa ana awale no ase obi wo ho na se munya asankete kura ebi kura no ne oba no na ete nanso asankete na oba na afra ne moda asankete na be ma no wafra ne moda me moda kan yo osi afra nye good osi me nwale nanso aso wode na me de be wale wo afa ne wahu so moda kan ye meboa enu ti yan hwe biribi ye yan koye quotations ne so first of all yan ko Genesis na yan ko hwe biribi every wo Genesis 2 da bia ye te sasam no ye first quotation no ho na ye be fa afri yan ko Genesis 2 amen pa yan ko kenkan biribi every ho awale bone ekum nipa awale bone di nipa bebre elko ojamu amen pa awurade nso enche obeba na se ye hu se de ebesi awale ya ode yen beko ojamu ama yakoka ye katere ma wo ho ama yakohwe ya no ewo ho because of say awale bia abiti yenti yanko kan Genesis ho no na yanhwe biribi evangelist mele awurade nshira sa abejone awurade nshira mu nyina agidifo se mo abejone amen pa Genesis 2 no yan free 20 no na yanhwe ade Genesis 2:20 no ose na onipa toto dotemu nyina ne awiem nomane awiem nomane awiem muadoma nyina din nanso onipa de wanya ne seso boafo amano Adam ototo bibia din ototo awiem nomadin enti so hu sa anoma bi afra ni bru beda Adam na eto ni din sa wati ase se wo hu se akrantia wo ho Adam na ode sa din no man ototo emua nyina din na Adam de o se wanya ne seso boafo anyeda amano sa ata no be ma obanya ma no usa na wa ye loli na wona nam garden mu ho meboa na wo hu ba bia wo nko emua nyina ohwe snake a one na yire sawati ase snake na yire tortoise ne tortoise wa sawati ase omu nyina na mututu enwa kura wo na yire nanso onipa de o se wanya ne seso boafo amano yantu aso amen pa o se 21 o se da urade nyankopon ma na hoto onipa no so na odaye na oyi ne mpade mu baako na ode nam tua anamu na urade nyankopon hunu se da bi onipa yi akade baako ansa na anigye no aba anu ti o se oma enna ho ato onipa no so Adam so na odaye na oyi ne mfino mu baako na ode na nam tua mu
anasa enam ehye anamu. Hallelujah. Amen pa. O se na Awurade Nyankopɔn de mpade a oyifiri onipa no mu no yo oba na ode no bre onipa no. O se Awurade Nyankopɔn de mpade na oyifiri onipa no mu no eye oba na ode ne bra onipa no. Ode ne bre no. Yanto so na me pade bi afiri ha. Amen pa. O se ode ne bra onipa no. O se na onipa no ka se afei me dompe mu dompe ne me honam nie. Oyi na wo befra na oba efiri se obale mamu na woyi no firi ye. O se ode oba no bra bali man na o se wei eye me honam ne me dompe mu dompe. Eba ne se na honam na wo dompe mu dompe de se de aya kaka bi ama wo. Eba ne se obalima honam na udompe mu dompe se di onpake na niema emfiri honko eboa. Hallelujah. Osi Adam hu ye no osi wedi ya me honam na me dompe mu dompe oyi na wo befre no ba afiri se balima mu na woyi no firi ye. Eba ne se na osi wanya onfe pade eba ne se na osi Awurade na wayi oba na mawo. Pe treatment ya ode na namu. Enti Awurade Nyankopɔn no sane ba asase we so. Na ose wale no asa pepepe na nka ode ne befam ana. Utriti oba ne te se de. Obema bi ha omu ema on respect ne on respect ema na mo outside the crache na yire a one ni wo fie. On respect ni nua ma no China yire a one ne da empa ba koso. Adentia. Now so one kase ode enantwia ho ede koma wunua manom ose ode ne brawo. Hallelujah. Ye na ye ba fra no oba afiri sa obale mamu ana woyi no free. Yen continue. Amen pa. Ose na odi pa kase afi 24 say santina obale ma beja na jane ne na ho na ode ne ho akobata ne yire ho na won banu. Amen pa me sisu biem advert room. O say santina obalima beja neja ne na ho na ode ne ho akobata na yire ho na waye honankro na won o say na won nasunye banu biem. O say yenti na obalima beja neja. O say yenti wankasa wo wale obale de na besi wabushia fie yenhwe biribi ye pa. Wankasa yenti na oba no osi yenti na bali ma beja neja. Adenti na wo kona wo fada di wachie. Adenti na wo kona moda di wachie. Obi kura moda wasesa na niema betena mo so. Adenti a. O pese wa wale ekoyi na. Osi yenti na bali ma beja neja. Na ode ne ho akobata na yire ho. Na omu yetu onanso Kristo mu no omu beye honam baako. Hallelujah. Enso wo kwa wunua manom edi wachi. Oh bra akotena kuromu idi e meba ho. Bra me pese mi sua dwo me pese metena ho. Adentra nko high diamond. Oh bra wali die. Menene nyina abeko ha. Me bra etu akoha medi nachi. Sa eno na edi nsamba no. Because wunua ba no a wode ne ekwa wale no. Na swear di chen abua dia hekwa na say na we dia no eye tentan no. Na swear tin sawati ase o kasa kura ontie upua na ompua ono wife okura tumi bobrosi wo fie ho adenti na wo sanso de na kwa wale ase. Hallelujah. Adenti a o pese wa wale no ekoyi ana. Because first no comes olden days no. Olden days ni ya mama no ya papa no time no ya nana no time no different from today. Because ya papa no time no na oba no kura tumi kwatena na ase ho. One na ase nyina tumi kwa afuo mu. Sa ata no na ya moboba yie te se ne. Sa ata mo no na different. Hallelujah. Now so ene tay different intino. Omo kwa wale de oba no ni be ma de ni mia kwatena afie ho ape.
na tokwa no starte afei o bedroom le bi kura no be ma no ni nua no person kana kuma no o si ni niam akura ma no sawati ase o pese fufuo kura no a mo wo no o pese oba no ana o san so bra wo kitchen o san so wo fufuo no na wo twasi ho amo no ba bedi wa hihya ne morire te se odi kwa akotu ya friend saying ensoroma afiri soraba wa hihya ne morire na nan kan nsan ka because ne brother wife ordinary slave wo fi ho e ba ne sa no a oba no bedi ya okakra because o hwese ni nua anase na kuma oye oba o omumie no no asesa nko mutumi eye akabomu omoye fie niema because oye oba nanso o se dabi ompra toilet so kra ontwitwi bathroom oduru ni tena ontwitwi because ne brother wife wo ho se unua ba na ye ne sa enka be ye woda ye musa ye ho se unua ba na ye ne sa enka be ye woda nanso ni nyina achi no wife ko ka na ona ne tokwa se oba na se oba na so ka kire wa na ugina unua achi meboa enu ti moma ye nhwe ye se ye pese ya wale ko ye nhwe subanya ye nua ma na temu ye nhwe omo attitude bad attitude omo temu ansana ye hunu se tabi samedini di machi ya wale ne nkoye me moda kura so na de ne free no ho aba beto am ya mesana obo ne back so onko ho onko akura na ase anaso onko pep dan emfa no man because tuba boni binti ama awale bebre agu amen pa oba betena ho a chese omo nkwan no omo aye no se momone kura no omo de ye nkwan no a na akuriasefo omo ate mamme se de momone o na omo die nyanso sanka mumienu na motse na se oba no de momone na aye nkwan a enka mumienu nko a na mo behunu se de mo besi amanagi no obi ntem asem amen pananso kofa ebi beka hunti ade bia mo baye bia no na eto ate wo akura na se ade bia no baye bia ba bia wo moda wo bia na wate e pa ne sa no amini adofo awale no enkoye enu te de bia manfo de omo awale sam ekotena radio station na we de na wale sam na de ko ha adentia because yan kasa no ya na ye masa ade no eba yenim se nipa ye ne kwa akotena enye nanso ye be force ye ho o mamua na me mama be kasa mamua no o mi sister mamua no a sei emwa ne di obeboa no but enye so betena wo so enye sa o because ne nan kan nsanka oba no be ko nsu aba ente se UK ha nsu wo ba bia yi ji okosua eje frefo gba na se okọ market kura nka obeba no na nka na kuma nso a eden aya aduane ne bi na so obeba na kuma keka na morre o bi chingonte sade ne sekura no enseda hallelujah eba ne sa no amini adofo awale no ebejija te biala dam oyebedi mo asem ewo ho te biala da obehwe na obi atema wansam ewo outside eni kwasa bansa ema no nso a mukuru ye amade na mo twa telephone no se ni nyina ya ntwitwa so a ebia be mai na wafom wo wa power chew oyo kristo ni ade na sese wo ye ompa wa chew kura na wo de a chene dada ena wa be power chew jai manenka enso dabi afa na wo ba besu atwetan su sabati ase na wa fa telephone na wa catch your mother still no da so ye baby o da so no mo no fo o catch your mother o mother so what say ye treating na baba e dey na obeye o de mlika na wa ba betan wo ye nkofie na wa ba be fa wo ko o be ba no na be ma oni Kristo no na wa kwa kofa oba fufura de na ba be hye ho hallelujah anti mu ma ye nhwe yi ana emayo na ye boy asenum bayi no ya bo bayi ne saa ma sesei wan na ye bayi mpai bo asofo boni bi omo ba wiase mu asofo boni bi omo no omo tete abusua ntam no
emo ho na ye kompaibo enu nti no koya obisa wa wale yasam na unya boso a wase uni mami asu masi ka se fe osi ono a eye wase dia ono na o se ya wale no o wale ukuru wa honhom enso na on tida o moma ya nhweyi na wale de nipa bebre e ko jamu awale de nipa bebre e ko janemu yeti awale na se de nanso enye enough osese ye yese de Kristo Yesu oka amen pa yanhwe ye quotation no de to aso Genesis 3 hono e hanso yankenka biribi emfuru awade nhira musamo nyina ma becho ne awade nyamo kese pa amen amen yanko Genesis 3 no ye be free sex na kenka ya osena oba no hunu se dua no yese wodie na eye aniwa fe na dua no yes akono na obeti ani enti ote na babi na odi bi ma ni kunu a oka ne ho no nso na odi hallelujah ose oba no hunu se dua no datama snake no anase bonsanfa snake no so ebe dada Adam no ose eduru ho no oba no hunu se dua ba no eye fe na hunu se ebeti ani eye akono because of that nti ote na badi bi yede edi hallelujah na otibi nso de koma ni kunu Adam yentu aso yenhwade ose na odi na won banu ani buebue na wo hunu se wo de da adagya na wapompane ose na wapompam brodoma haha yo nkatani mu fai na wati awurade nyankopon ka se wonam trum ho wo anwumere fremu no onipa no ne na yire kohwinta firi awurade nyankopon anim wo trum ho nuamu na awurade nyankopon frɛ onipa no na woka kyerɛ no se wo wɔ he ten no na ose mete wonkana wo trum ha no misroe efrise meda adagya na mihwintae na ose na oka se hwan na oka kyerɛ wo se woda adagya dua a mehye wo se nibie no na wadi no nipa no ka se oba a wode no beka me ho no ono na oma mi dua no aba me ewa se me toa so aka yanka ye kanya si 24 no but mi twitwa so ye nim se the story no esi etiye amen pa o se oba no hunu se dua no eya akono o ti bi de ye no de bibra Adam na Adam so ye dai wanka se o say odonti ono so ye dai egidiye na awurade nyankopon omote se oba no mokoko hwintae na awurade nyankopon frɛ Adam na oka se wa hwinta because o tie awurade nyankopon ka no suro that's why o ko hwintae me to try the short because I be kan quotations foforo na ni nyina chi no se wo free 17 no ken kan awurade nyankopon dome Adam na nensa anase nensa na adwuma no enye adwuma so te office o enye adwuma se bia me ye pilot dabi we dia o say den chemse na obeye dayi obedo ansa na wanya bi de amane odi ahwe ne fie na busua nanso sa treatment we nyina no Adam anyi ifama Adam wanrejete no wankasa pak woni amako ufie hallelujah wankasa wayama mene nyankopon tamu atwede a ene wo na fie ha ene wo nsen ha obekọ ufie obekọ mame ho wankasa se eye ene ya wa wo hwe me nka eye ene ya den nka besi ene pa na wife ama udwetire bi ahia busase nka wo mpake ne yema nkoma ne bonda enka obefri adwuma beba enka obefri baby beba no na ne bag si kwaya ne ho wa lokodo no se nei pa bisa ho sanka den na beba hallelujah especially yena ya wa blochie enne yanka enne pa na nka bukru wa ma wo bi wade pa bi ahwerewa enka obeba no nka wo upstairs sawati ase ade rooms no wo upstairs enka bukru beba no na ne niema no
nam mpoma ho wenta tamu oto ya tetetete pem na tiato fam outside na nka wukuru besesa na niema nanso adam anyesa oni Nyankopɔn tam twen because of say na ira okoye ifu de okoye yenti nanso wan reject no enne yanka wunkumafo ebema wale na agu enne yanka omoda bema wale na agu enne yanka wadamfo bi betetim because omona wuti omo nanso wedi wanyesa adentina na ye penso yesi ye nim Kristo yesi ya fa Kristo nanso awale ni gua na egu ye musa ye ho ye the Bible na katakata yani nanso se ye kikare ye nim kire nyameso mpa na emu ahode ne ye pa ohuni pa ni ma obisase osofu busase o ma me ukrumo te se o ne ho ye awrade adom anso oboa o omo atwa so fi ansa na okoshi asofu na wife mo te se awrade adom ne ho ye pa me ne kra na na ebo wo se otade aba enso oboa o omo ba no abufuo na ode adikan wadi kan ena ne yire na wo back omo atwa so okwan mu ho ani ti obi na ne we aso hu nipa nim no wayet o pretend eno na ekoso say ye pese ya wale ekoya moma ye hu say ye honam baako adwen no so no awom so obi abetwi na adwen de nanso edu awale mu a adwen no we de ba we de ne de ba ye mia no nyina te ho de ne de ye no na ye tusu se ye ne se ya bebo ye nye we nanso no obia pa kire se ne de ye obia se ne de ye enu ntino obia ye ne niama ame de ba ya wamfa no ntino ma menya ne de we so se me so me kasa wuntie no ene ye fa ho ena aye awale ye no aye te se ho no ye boxing ring na omo fio obi da na ni kire wardrobe be man so ani kire wo no sunya da mfimfini se wati ase obi ho nka bi ena ye de teso anu tina Kristo si oba obefa baku na waja baku bisa ho se oba befa wo na waja be ma no ana obefa be ma no na wayi wasi ho subayi amen pa Bible say be ma do wife do wo yire o se dabi enya ti amedo me yire da enya ti amedo no ma wale na dia but me treat no bad ma wale na dia na so me no me do na downfo bi me do ma no omo kono me ko so afọ mu a afa Kristo e bad ya o pese ofa obi ko me boa se ya rehwe yi a ya ni be pa ye ho so na ye gina ogya no ena Kristo fo bebre awale no ya wale o na so ani chie ne ani gie no okokura otimi mu se ani gie bia ni nani ase otimi se na ni nyina atoto mu te se me die me mani gie o Kristo nti aradu jira wo pa me die mani gie pa amen pa but mostly no okotimu se ena kro ntumi na ni ase nyina atimu se akoto kwa na obai be ma no dinani oba de dinani anu tu na nkra na adwe na asesa nko de twen no wo be ha na adwe na tie afa so na one na babi ade kita no tesenka pen o kita no kra na nka wo akse no penya obeka kira so ne pen adentia pen ni kita no na so ne wi afiri se pen kita no treatment a ona mu wo fie ho no treatment no enye amen panti meba bebre omoko na so mo adwe no wo different place e ma ne bebre omoko de na so be hunu no osre na so ina no ani chie ni ho o pretend pa na so ani chie ni ani to bedru fia onya bi because ye ote ho no enye enka ye ni Kristo dia adenti na ye bibia enye Kristo. Hallelujah. Ye ni Kristo dia adentina ye ma Kristo ema me ye kunuti wa ware ne mu ema ye se ye ni Kristo dia adentina ye kunu ye ade ye ntumi nyama nanka ye ni Kristo dia adentina ye gide ye ade ye ntumi nyama nanka
wose me mfa Canada anya dia me de be che no me pare wo mi mu o pare wo mu no ne say o ko jamu e di wawu Kristo beba na wa pare wo yire ho asem one day ono na jika say last kra dia wo de ye me no last na wo dia wo de ye me no unya nyae last bi asem no o de be ko hallelujah ono na program ka bibi o se abufu fafo hanya tokwa dia na buafu no da bia o hanya tokwa dia asem no atwamu oba na oba yakofa ba asem no atwamu na be ma yakofa ba te bia ema asem ehanya te bia ema wale no ejija te bia no ema ani chie ani awale no mu na ye bobros wo fie ho ye man nso mo sua o kire na mo o ye be man na otutu obi base because the was wo fie ho no ono na odeko o ye oba nso a on respect ni kunu ahobrase na oni bi because oba ne modern yesa enunti ono nso ni bi enunti ode kwa wale ya Christopher say ye be wale say ye Christo pa enka wale no ebe ko nanim wo Kristo mu enka nipa be hu ye asesa said ye 1 Peter 3 no kaye no wo say e bia ye be preach a kire bi no de bia ye be ka message wo ha e bia obi nsakra sawati ase obi ansakra nanso subampa obede dandi papa maame subampa obede nadi no ebe ma unua na asion sakra no uneba na da bia okasa Christopher he say no one day usubampa obede nadi oni ye pa obede nadi ntino obehwe wa one pan so ayedan asakra busase da bia wo kwa sole ba woto enwumi ya wo bai nipa hwan na wo hwe wo asakra because mo pakura mo de tokwa started mo pon asole ya na mo de tokwa e hya ase mo beduru fie hwan na ahwe wo asakra hallelujah tron ketenkete ya yedie tro o sende sika koma ne moda wa Ghana o sende sika koma ne nua bi wa Ghana nanso onka nkire ne kunu onka nkire ne yire na wasende afi oba ne behu a na ensem ya Christopher sa antwo we free yefa ye musa ye ho sa tron ketenkete ne efri yefa ne bai hallelujah ya pese ya wale ku ye ba ne sa no a oba no anyi wuni be ma no so anye dai anyi wuni next time ebia uko sende ye wan mona mane nti next time be ka kire se kwasi sika ya yetu ya ni kra no mi wura sika ya oje ye no sika no kra no se na wotie na so otete bi coffee enso bia sata no kra na bia ya te wo taxi bi kra ha no aba bedimu se wati ase enso because of se wani no kra mo ba no wani no kra ma be man ntino anka de ntina awarefo mienu ye kwa akoyi sika nanso ba ko ni jacket be man wa kumkom pa na wo yisika on pese oba no be hu ni pin adentia awarefo mienu nka adentia esese nka yetumi save bom kra oba so koyi ni sika na ode ne bag across ni kuru gina ho on pese be man be hu ni pin kra na watumi aye ya Christopher ya honam ba ko Adam hu oba no say me honam honam me dompe mu dompe we na ye be fra no ba because obalema mu na ye yi ni free ya honam ba ko dia eduru sika dia na ya kunkom obi mpese obi hu ni pin obi mpese obi hu sika dodo a odamu ya de sa atia wale ase ama Kristo Yesu ni ma ye toso mienu a adu a obeba yi aba be to yensa na mo ma ye musa ye ho hallelujah oba bra ho ase be ma no ka ba ko na wakatan yan ko Ephesians yan kan bi Ephesians 5 yan kan bi every 24 no amen o se ayire nom mre mo mre mo ho ase ma mo ala mu kunu no sa mo ye ma awurade o se ayire nom mo mre mo ho ase ma mo ala mu kunu sa mo ye ma awurade wan kasa wo ya ma be ma no wan kasa wo ya ma bra na wo na betena wo nchen na se wo wale awurade a sa na wo de ne ba ko mo ho woni ahobra se awurade ka ba ko be kotan
awurade si we ase dabi me pese me ye we me ko bisa madam fo abansa o se ye yamma Kristo enya be ma no ebi do be ma na bia de odi aye wo no enye senko de sa ye wo but man hwa de odi aye wo no nkasa me so maye me bia tuaka o se se ye yamma Kristo hunu se Kristo na wo yamma no enti se be ma no otitu bad kra no hunu se wo yamma Kristo awurade na wo yamma no enye be ma no hallelujah onto se ya mere ye ho ase na so adentina obi tumi huru bo ne kuna ni so obi tumi huru bo ne kuna ni so kwa because of say ne buafu be ebi ade ketu obi na be me ko kan ye eye right is so ka because wo chi ono na sese wotene oba tumi didi ni kuna tem osese ne kwase nyina kwase nso no wo san ko da na chi wo ne san so eda na che so ye kwase wo so ye den hallelujah say ya pesa ya wale ye ko ya moma ya nsesa ya bad attitude no na ema awale no ko bad amen pa moma ya hweye wase ya mre ya ho asema ye kurum say ya yama Kristo ya so se dabi nya dia mebre me ho aseda be ma no ko okade kura me mre me ho asema no okawa na meka 20 ya abrohie dia ma no ye authority ye wo power chan me ma no Kristo mu die ni hosa so ye Kristo ni ahunu se Kristo mu die eni hosa hallelujah Kristo mu no ose ye mre ye ho ase emma ye kunu ye ya ma Kristo yanko amen pa 23 say every say okunu ye oyiriti se Kristo so ye asafo no ti no na one nipadua agenkwa ose okunu ye oyiriti emma no omo ye tire se wati ase ye ti no mema se de Kristo so ye asafo no ti no omo ye nipadua ba ko de Kristo any asafo ye honam ba because the same spirit ewo Kristo mu no na ewo a Kristo for so mu amen pa enu ti no meni adofo osesa ye ya ma urade ye honam ba ko ye nipadua ba ko eba ne san be mo sit down wo Ghana even though wo Ghana kra o sit down e wo ba bi oni oba ina mo kwa afuo mu omo start akwa afuo mu akodua ba nche bode abro amen pa omo aye maybe koko mpo because sometimes obi say no ho a omo ye koko otumiti oba no ekọ hoko ye koko afuo amen pa na ni nyina chi no wakọ yusu oba na wie no oba ohwe oba ne kala no si o we di anya ni yesu ase mistake bi nti no o wakọ akọfọ oba foforo na di one ne bra ye no we gya no asi ho one no awotu o wa ye ne ho ade na so wakọ akọhu di ane body da so enso ebia de wakọ akọhu na chire no o ye terrible ye bonsan kra sa what you say because ebia make say subai kura onibi oni subai dia wona no abra na ho ase ama wo Kristo mu no o se da bi mempe no o be hwe elder na wagya na yire apostle na wagya na yire bishop na wagya na wife amen pa adenti ase o se nyame nkwa na magya me wife se nyame nkwa wa jusu no atete bibia afi na odi na si wo se obi mefa na Kristo Yesu odi we be che wana onu tro se mugya wada je mo san so ye da mo pese wada mo san so san ekoka bomu hallelujah mo san so ekoka bomu wo be hwe na we ye gya awale ye se archbishop we gya awale we se o no kura gya awale asore ba de gya na ye da wo hwe no na wo hwe Kristo asunya no wo hwe no na se Kristo se ono na se ye hwe no yanto aso amen pa o se na sede asafo no bra ne ho asema Kristo no sa alanso na eyere no nyema won kununom ade anyina mu sede asafo no bra won ho ase ema Kristo no the same thing na eyere no so emra ye ho ase ma ye kunum ade anyina mu ankasa da be ma no obe
be change ni mind and that's ne bad attitude be baba no say wo papa na som and I said there be man no obe kan asem bi atwi wo no say ho brase no o stop no o si ade nyina mu awurade so nim say ade nyina mu no ade papa beba ade bone nso beba mente me ho ase beba Kristo nim ma ni nyina no se enya dan ye mra ye ho ase emma Kristo ye kunu no yansha 25 no o si ekuru no mo no mo yere no said ye Kristo nso do asafo no na ode ne ho maaye mano say ode nsuo adwade ye bete ne ho amen pa wo na semu o si memai mo no mo yere no oba no ne starte mo wale ya che se wodo wo yira adentina wa pack the niam si wo se onko ne moda ho se wodo wife adentina wo se wo mfa asem a ade aketua bi ode ye wo mpese wo de che no se wodo wo yira it doesn't matter the oba na dia ye wo se odo katamfo nso nyina so na se odo katamfo nso nyina so dia adentina wo se oh wadidi minu ya no mu atem esu ebi ameka sekura no ntese o pen wagya no wani da oba bia na o twam hontino wabo wuti wabo waadwe aboso se sa oba we ya na oba wa no obegya we re meboa wote aso dan mu e na wo yesa hallelujah osi do wo yire wankase kodo obi ka ho osi do wo yire wankase kokodo outside oba na okono obi ho ne wife ko otumi hwa oba bi saa na to saa na wakosonti otumi okohwa oba bi saa ase oba na ine no ne nam ase dua bi no ne nam sawati ase otumi hwa oba o kitababu afi o prichi kura owo ezadoswa na okokase owo efficiency sawati ase wa hwa oba no ama na adwe nyina bomu Kristo Yesu si oba ese say ye quality ye ho ye do ye yire no mema mo no mo yire ema mo ma ye mra ye ho ase ema ye kunu no wo betete oba no besu a onu ti Peter ho no say eba na sa no a empai bokura no a ye bo no mo agada watete oba no sabati ase what treat in a bad one more oba no kura osu o dia rekwa wa inside eba ne sa no mpaebo na wo bo no enye adwuma enko sinimu ekura no enuru ho na watra ko no ho enu ti se ye Kristofo na se ye pese ya wale ekoya mo ma ye follow de atwere no e ka kire ye no hallelujah na eba ne sa no a ya wale ebekoye afa na wasi sunso na wo pese wo wale ya bo ho mpa ye kire Kristo na awurade akonete wa ma good person wa konete wa ma oba oye good ana be ma oye papa na mema ni bebre ne nam ho demons no mo ne nam ho mema ni bebre ne na eman bebre wo ho na so mo ni subai ohu o mo so mo ye nipa de bata bia na ba bia mo fire ba no enye nipa na o mo ye o ho ma etio mumu no enye Kristo ho anu ti o ba so ba be di wani bia me kaza wo ya brantie o wo asore ho tam wo so se wo wale wa hu se o bodrons wa hu se wo prichi evangelism wo ye bia na Satan bia so man se o meyi wo mo for zawati ase o meyi wo mo for mo na so se wa mo ho mpa ya nka nkyele awurade na se wo hwe se o sister you atwe ba mi o ye good o anu adua na bere me anu na obu am nkakra o minisika kro tumi bo hye me na me de ko so wo hwe na ni so sade a wo du ti kwa wura jamu hallelujah because I can proverb yanko proverb na nhade amen yanko proverb na yanhwe biribi ewo ko proverb 6 amen pa yankan proverb 6 enhwe biribi emfiri ho I hope say yemfiri 24 no yemfiri ho o se na hwe wo so firi oba bone ho afiri oba hoho tachirama donko ho o se waso aware wo pese wo ware ya hwe wo ho so firi oba bone ho ema no a
kwa omoto no ewoso ekoha no ose hwe ho men hwe omoto no eni omo achi sawati ase obi ho kra na wakwakoto wakwahye ne tomu na ode yemie ne mfimfini ho wo hu ne mfimfini a fia unu so ye good ose bo ho ban firi sa oba na ho adentina nka obi wale 6 months na wale na gu adentina obi wale 6 weeks awale na tumigu adentia busa ho oba be yi wo bo ho na wo osuma awurade pa na wo bom pa ya pa na awurade asam to mu pa nanso oba nti wo da wona busa ho ana o ka kire ya se afa na wo ba be wale ya bon ho pan afiri sa oba na ho amen pa yanto aso ose firi oba hoho tachirama donko do wasene tachirama no obi afra bra wo no nko asede obesi afra wo owo sede ono nko abesi bi de ne kachirama ya dafa wo ono nko na voice ye different wa sene voice ne kama pa ani ti ojeje wasom te se ayi bi no o firi babi na eba se tan na asoma no se o meyi wo ho ani ti se waso wale ma wani enna ho na hunu oba asesa wale no wa ma ho mpa ya nkyere awurade obi si o kwan be so na mefa me hu wo ba ho mpa ya awurade nyankopon o ma nkoshi oba bo na kura wo wabra bom wo hia ne kura be hu se no asuma si we oni suban sawati ase awurade ankasa be dalete wa ma oba papa hallelujah yanto aso wase ma wani mmere na ho ofe wakomam wase na mom wase na ma no mfa nisu tete nchewo wase ma wani mmere na ho ofe hu se bre ho ofe pa tobom kama na wa hu inside dien wa bisa hu za dentina bre wa di 40 something onyan ware wa bisa hu 30 something adentina onyan ware ye wa soso man no so a obi ho kra wa wale agya be ye 5 times wa wale agya ntu hu nu a o menene wo ye kra wa wale mi anka mepe wonene wo ye wa wale wo a wo pe anti amani pa bebre omola no agija hallelujah yanto aso amen pa o say na ho ofe kura memma wani emre na nani so tete no memma no enchewo obesu agugu so o say oboa oyazan bi na oye enu ti se o pesa ware na wo kwakọ ware no ekoyi a hweyie na ankofa sa ema no bi o say oso wa ye nada oba na ho ofe hallelujah o say oba na ho ofe no oye nada sa na meka no na mo oba osura wurade ono na wo beyi no aye anu tie sese wo sura wurade hwehwe oba osura Kristo hwehwe ba ma wurade asam teni mu be ma osura wurade ansa na mo awale entesa wo si o metamukọ nanim memfia kọ nanim anu ti ma menhwehwe be ma ba we wa ba me life de ne ma memfa ne sa wo be fa ne sa wo ko jamu odo ko hell hallelujah yan hwade yan to aso kakra na me fa ma no ensi next time na ya to aso amen pa o se ma wani mmere na ho fe o se 26 sorry o se na wo de oba adwamanfo o se na wo de oba adwamanfo ntina obalima di pano sini na obi yire twe nkwane boye den no hallelujah o se oba adwamanfo nti oba oye adwamanfo nti o kwa adwuma wa hu se oba yi o kroso wa sheda ohunu wo a wonko a wonante a wode be kroso sawati ase na nante ye different onya hu wo no na onamo a different ba we di ohu a ne dress ne bi ne nante bi wode be kroso no ase so hu se oyo oba adwamanfo o se because of that be oba adwamanfo nti be ma bi ho di panos ni come de ne pass sen ko didie no
oba nti oda ona oba nti so oba vie na ne moda kura no aduane asi ho a aduane ne sei odwe oba bi ho hallelujah osio because of sa oba adwamafo nti be ma bi edipanos ni ebia bebire edipanos ni wo ha hallelujah Ewurade nhira mo obi pesa oba so a me bo number no atozo nti sa opesa oba so a obetumi afre mobile phone no ana WhatsApp no na watumi abaso nti me type number no aya hwade amen pa amen pa me bo telephone number no aguso maybe obi pese obaso na waba amen pa telephone number no Ewurade nhira mo pa na onye mo kese amen pa Ewurade nhira mo me de atu ho enti so obi pese obaso a na wabaso na yeko amen pa Ewurade nhira mo papa na onye mo kese amen pa Ewurade nhira mo papa so obi baso opese obaso na wafre number no 075073 ebia uni UK hanso a obebo 44 no ansana wabaso amen 07507388 Ewurade nhira mo papa amen oko akowale amen pa hweye especially the nakra migina so especially plan say obi o ha odi oba no akotena na abusuafie ono kra na hame no abusuafie no nesramo wawale ya hwe na wamfa oba na akotena abusuafie ama sabere di pa bebre omo awale no na nka be ma no droba no nanso abusuafo no ba mu no sese awale no agu oba no na one be ma no monko ate no na ekoyie obi bebusa se oh na ene kwamben so na ebia na menedan ya tumi anasa medan ewo fi ho kwamben so ena mefa medan metumi anya sika ntamasidan ene wunya nya radia to bo asiansa na pedan hanyansa na wakwa wale amen pa obefa wo yira kwotena busuafi ho na de ene pedan han ansa na wawale anasa pedan no wanrum bisi sika na wode fofa mpena no a wode momo mudidi ne kwa no se wo sevu yi na wode pepro to bi toya nka wasi dan yasi so amen pa enso empena twenti no wontumi sevu sika se waye ready so be wale ya ja empena twie no na sika hunu na empena no ba twie bi obaza na nya wo yire o obebo ne hoka atu agu se wo sevu sika no a nka sabere wato prot enu tin se wo pesa wo wale ya ja sa ne ma no na hwehwe pedwetire wo pedwetire na sa wo pe prot bi twa Ewurade nso be boa wa ma wasi wanwuru na turu su bi afi obe wale no na wo nkonko haidan wo be wale no enya afi na sika asese nka mode yedwetire no wo de kotu ya dan wura bika sawati ase ene tumi ma ya hweye na ya nhya no so pa amen pa Ewurade nhya mo papa semo aba be jone obi pese oba so me de telephone number no agu ho obetumi ayedan abaso na yeko amen pa and to say pese oba so obetumi afre me mobile number no na waba abekasa na wodi bi support na yeko Ewurade nhya mo papa na onye mo kese amen pa amen yanto aso yankenkan obi anya ma so dia yankenkan na yanko yanim amen pa o say 27 ana 26 o say na wode oba adwamanfo nti ba ma di 27 o say onipa de oja
be hye ne kokum a natade yelenhye onipa di oja be hye ne kokum a natade yelenhye wo be hwe oba no wo be hunu sa oba no ne no akwakoye bibi anasa wo be wale no oba bo ne sa no abra ni suba bi nkonkohia abra wonyamesom no eso enkotosin abra ebi kura meka se na wo yare na wo de ba tawati ase wasina gadam no a ode yade no eba ede ode ba bejaka wo nso no wanhwehwem wanhwa musa wurade ono na obusa se onipa beto sa wudare na olenhie we wo be hye kura da na enso hallelujah because baby ofiri ba na obonsam asoma na dada be man baby ofiri eba no ya jini so omehwe wase enu ntina wo kwa asori ade ntina ma ne bebre wan fra obi a wonko a da bia wa hu se wo Kristo so ma ekonanim wa hu se wo di asori mu akone aba hallelujah won fa ho mobo obi a wo ye different na nso otumi waste na time obetena wo kosua wo che ho 12 anajo no nkodai sawati asi o pese oyi wo bo form wansa wo che kosua kakra wo said ya baya obetumi dia dandanso obeba betena ho oh mame said ya misi pewo no said ya misi dowo no me dowo dodo o odo bi ye wuo ai odo nti mi wu anya hwe odin sem kwasa na wo jeja wo homa no a obeji wo te se fidie eyi atwere no ana se fidie eyi rat no amen pa enuti se wo ya baba wa na se wasiso na se wonim Kristo a hweye na obalima bi amfa nano na wasene te se yiwan no amfa me yiwan hwefom wo ya brantie na wasiso hweye na balima bi ana ababa wa bi ama me yiwan hwefom bompa ye ka kire Kristo no no be connect good person dia osuro no awurade ede no ama waware Adam awurade nyankopɔ nwe Adam no emfe pade no because of say oyi no ono ankasa ne inside ntino ode ye oba no de ekoso nyina no Adam wanjai oba no because omo ye the same body se wati ase emfe pade no eyo ono an emfe enu ntino se oba no se me kaza awurade kura ma na dafu bi ekura nka ono no oba no nya de obedia no se wati because wanya ne body busa se ne nipa dodo se no mutumi nya sa body no onam ha na mfe pade so na baabi afa obe wale no na emfe pade no obi de e na wakwa akwaje enu tito kwasam be ma bi tumi twese kan wona yere so sabati ase otumi twese kan so na ebia na oba no oye good pa o twese kan because emfe pade na akodi baabi sabati ase wakofe atope no aso no different ayi na wode atwa so enu ntina programs nko a se ye betwa ya awurade ye benya mmere ma Kristo a mini adofo enka awurade nyankopon ebe ma ye be ma papa bia ye ne no betumi ahwe abomu akosi se onu Kristo obefre ye ana Kristo Yesu obesane nani monyamu awurade nhira mo papa hallelujah amen pa obi tumi eka se oh oba no mihia no na ye good pa mihia oba no na ye very good e ba na sa na ne subanya sesa bisa wonso se wonso treatment be na wode ma oba no wo fie o ye good e bia na wo suban bia wonamu nti na ma oba no asesa suban bone bia de oba no enamu nti no ama no asesa enu nti hwe wo suban bone no a wo da na di wo fie ho kire oba no ebia meka so kasa kura na asam no ye good kura wo mfa asam no o kasa na asam no eye se aba wo mu a wo mfa wan kasa wo ye wani so nyansafo na wo fa wo de no a afi okoko chinchina na nkoyi a na wo de ka ba fie ho abaye de na oba na buamfu abaye de na wo kasa watumi ati amen pa eba ne sa no a ontumi entie eba ne sa no a every day no obeka kira se dabi ye wo de na menya me de bi ko me kasa wo mfa eba ne sa no next time kura no we wan dressing bi kura enko ye on kan kire wo obe kwa ma ya sere wo sa wati ase because o kasa wo mfa
sa pepepe na mema no ema no ye kunu no mukasa na se yantie omo a ebedrum na bi no mo begya ye life amaye na so mo gya ye life maye no ye be kwapem hwan na ye ne kwakwa twetwe sankomo hwan na ye be ka kira ne se oh me ye wei but anye sent no betumi help mana afena akwakwa ye fele ye wuntumi enka nkire no se wate ase wuntumi enka nkire no because wa reject na futuo no o de baye o se mempe anu ti se aka wo nko a e ma no bebre o mo wi so pa because start no mo ye o mo te se o mo ye bema o mo agya o mo ma ye bre no akwakwa da ne bema anu ti bema no so agya oba ne life no do ama no enti se no o person ka o kaba bema na ho na so enko yi bema no o te hodi obat oba no fele yakuno ni suba yo da na dinti no ontumi mma bema na ho se de nka o pese oye onya no sa moma ye hunu se de ekọ no esese ye fa Kristo na Kristo de ode atokwan mu ma walefo no ye follow na eba na sa no a ya wade no ebeche ebekoso atena ho kopem se Kristo beba ebekoso ama de bia no ye betumi aye de onyankopon epe amen pa Awurade nhira mu nyina asem obejo ne Evangelist Pastor Augustine Awurade nhira papa me gidi se Kristo adomo oho ye pa Evangelist Beneza Awurade nhira wo Nina achampoma Awurade nhira wo sister na onye okese pa Awurade nhira mu nyina sister Akua Awurade nhira se mo abejo ne nipa no doso oba pa ya mini center Awurade nhira mu nyina na onye mkese mo doso Awurade nhira mo pa maybe wo pesa wo ba so obetumi afra me telephone number no na watumi ayedan abaso amen pa watumi abaso se de be ya afutuo bi wo ha obetumi atu adofodom fo na de me kan no obetumi de bi asoso Awurade nhira mo papa na onye mu nyina akase se eneden so mo baaye hweye na wamfa oyire ankotena busu afie hweye na wanye ho te se wani ate achen ukunu ana wani ate achen woyire amen pa we mo pese mo ye bibia we de na adiase ba we so de na de ba na mo atena se na we akase sei we so se ye ne se yanka ye o na mo ahwe de ne de beboa no na mo take sa wate ase na mo nyina mo komonim e ba ne sa no obi hu mo ntwo mu e ba ne sa no obi ntimo nsam outside oba wedi o se da bi o enamfo no a de enamfofo beka no ono na metie de mema me beka no ono na metie o se o se Bible say di waja na wonani eno ntino mema me akade asese mi di nini awale mu no di waja na wonani no ye mfa nko ho awale mu no authority no be ma no authority ni kura no sawati ase onu tiro kotua utiade no wakwa kotua utiade no dia na kire se onu mom o se oba no yetin obalima ya nhwe ni yipa enu tinya se bia ebia wada anajo omoda fro sebra o sori ya na wafa obag me ko me moda ho umusa wukunu na kura se menkwa na menko anase sen oh me kwa kwasira me moda ba okwa moda seda o di gwa wiki ya waba ugu kunu no kro ne wansusu ho kra nka se ebia menna anase sei ebia me ka se kura mo wonkura wajam kura no ho e na wote wo moda so wajam kura no ho e na o ne nam banchire sano awale ni gua be ma no na ye ana oba no na ye be ma o nsu awurade no ono no mfa ho behwe na okọ enu nti mo ma ye nhwe yi awale aye wale no se de be ya ebe so Kristo Yesu nani enu na ye hwehwe se de be ya Kristo ba ofre ye ejina ho a ohunu se awale aye wale no ye nko wale no ono Kristo na ye ko wale no different way enu nti ye nhwe yi se de be ya awale emfa ye enko ojanemu amen pa ya no moma ya nto ya no nareka bibia ya beka
ya no yanka ntumu kakra amen pa yanka ya no entumu wa niema bi ho oni ukru mu secret kura na da outside mu secret o na o modate unu ya no mu ate bema oni oba no mu secret na o modate ye den na o modate eye den na o moda fra oyire otumi keka nsem bi kire no eye den na o moda tumi fra o moda ukru otumi keka nsem bi kire no because of say bi kura nsem bi a okeka kire ukru no maame no hallelujah ensem a okeka kire wo moda enuti ama oyire no anase na ase no kura on ne respect ma ukru no on ne respect nso ema oyire no enuti ofa wa otumi bo wudin bi a ope otumi sese wo kwasea otumi moma yenka ya no ntum enye bibia na yetwa ye moda enye bibia na yetwa ye fada moma Kristo Yesu onkasa maye moma asem no onti na twere no wo ho no Kristofo ye Manuel no onti na owo ho no moma twere no chese yire so a ofa Bible no na se mu bie mu a satam no kra make us sometimes asem bi kire wo so sa wo bie Bible no wako bie quotation a ene asem no ko obehwe na watwetwe wakoma moma yenhwe na yemfa urade asem no na ye fa urade asem a ebemma awale a yete ase no ebekọ nanim na be ma be fira adwuma beba na obayi aduane kura no onu abi ma be ma no sabati ase wa chiasa brochie die be ma no oba no Ghana nso be ma nso no awo be hallelujah be ma nso no awo be ntino onu aduane ma be ma no nti be ma no fira adwuma beba na fe no kopa aduane adi eba na sanu ayemfa sanko sa wonso awale ya menko wo de menko aware no sa wate se wonya nso awale a ehia se wo be tra se be ma bi se mepewa wo be folo no sa wonso awale e manu aye hyehye ye mowire no mowire hye no moma ye hwe yi na ye nyi ntumu ya hyehye ye mowire sa eba na sa ko be de ye di huni mi bisa e ma mo we da hye no sai na wosidi hu ni ye musa ye ho awurade de mo were ama we kura ye fu kakra na botwa so asese wodi hu ni nanso da du se media mehye mo were no madam fu bi ahye bi me ko party me ko ha Friday madam fu nko nya de party asuma si to de badi abrochiefo sese coronavirus nti sese obi ahye dam amen pa party Saturdays bi okọ party wadam foto ne badi da bia na wahye mowre be ma no kakra wonfi wonni huni anu nti enche na ye de o bag yesi ho wo be call maame ho esi obi bone wo be call maame ho sawati ase usu ba nyefe na wo kwa wo moda ho eni kwan se ba no sa ye nim Kristo dia ni jidi se ye na ye wo haidie ye nim Kristo ayesum no enu nti ye bemma Kristo Yesu ankasa aberu ya wale no amaye Awurade nhira mo papa samu nyina mo bae Awurade nya mo kese ha na mede mo besi because course no me hu se obi bae obi amfa bi ameka ho enu nti no mede besi a nyame ye adomo a da foforo no ye besanso atwa so Awurade nhira mo ye mo mpaye odumfo ye da wase ye hira wudi ene da wode wonsam adom ye wamma ye na hu kwanya ye mfa so enwale ye hye wudi ani monyam se ne tai wode ensam yi adom ye ye mpai bo nyina na se boa ye na ye ntena asam mu na asam nso ntena ye mu asam ni yakoma mu edem David say meti wasam be hye makoma mu na manye bone entia wo Kristo boya nsem a ebe yemfa nhya akoma ne mu na ye nye bone entia wo Awurade ye da wase ye hyira wudin e wo Jesus dem amen Christ asumdue nka mu nyina na enka menso Awurade hyira mo papa na onye mo kese se mo baye amen pa me bo enyo no baako me bo sia na mede mano asi Awurade onhyira mo pa amen
obenya sa joy ni bia je wabra ho ase ahye awurade asem ase wabra ho ase ma Kristo wabra ho ase se de awurade Yesu pe amen pa sa joy no Kristo mu na yenya enyo bia na enya sa joy no ebia me ka sai wan kasa o bubu bia nsa na wadidi wa twitwa nsa no a wife aka wonti ase o pe joy o be de yenya bi utumi nya bi amen pa di obe kasa bi obe yi go na asem e ba no sa joy na e ko ka ho asem utumi enya sa joy no amen so pese onya joy ya sura urade na di na asem so hallelujah amen pa enye wesi a me de ma no ebesi amen pa joy, joy. I got joy, joy, joy. I got joy. When you joy, joy overflow. Kristo mungu ana sa joy no. Ubenya bi. Ye wo happiness. Ono de obi no nsa kura na nije. Hallelujah. Obi wo na oteneka mu a yasefo wo happiness. By joy pa de. Utumi nya ne baby ji Kristo mu. Ye hia sa joy ne bi wa ware no. Hallelujah. Joy. Ye nya sa joy ne bi. See, sa joy ne bi ba ye mu a. Oh. Ye na enwinye se o. Me wife wa ye me say me kan ye me say. So what I say. Everybody shiram papa. Some will be joining you. Everybody nyamu kesi. Everybody shiram papa. I got joy. And you see ya, me the man no ever see. Everybody shiram. Everybody nyamu kesi pa. I feel alright. God, the power and the spirit in my life. I feel alright. Counting my blessings, name them one by one. 1, 2, 3, 4. I feel alright. Counting my blessings, name them one by one. Happy sign. That's it. I didn't share for Papa and Chebby. I didn't see. O see ya na men so messy. I want to share them. Joy overflow in my life. I got joy, 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 joy. Joy overflow in my life. I got
joy, 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 joy. Joy, joy. Everybody shiramu pa na na mukese. Everybody shiramu evangelist Jay. Everybody shiramu papa. Everybody shiramu na evangelist Auguste. Everybody shiramu papa minister. Modos evangelist from Point Legend. Everybody shiramu pa. Everybody shiramu na edina dosu. Edina so akosro. Ya meka no say everybody o shiramu na samo bejo ne ye. Everybody nya mukese. Nyame ye na doma. Obesan so atome kan next time. Everybody shiramu papa. Everybody shiramu. Esen everybody shiramu papa. I'm so bad mo Ghana. Everybody know kase. Hallelujah. That's it. Joy overflow. Everybody shout papa ehna mede mu besi. Nyame na doma. Next time we be sanso atemeka. Mumma bye. Good night to you all.